अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी कारोबार कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इस बार हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी कारोबार को ग्रो कैसे किया जाता है। ग्रोथ किसी भी काम में बहुत ज़रूरी आइटम है। देखें, जब तक आप किसी भी काम को ग्रो नहीं कर सकते तो वो काम तबाह हो जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ग्रो कैसे करना है, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब मैंने अपनी फर्म शुरू की थी तो मेरे सीनियर ने मुझे ये कहा, अपने क्लाइंट का भला सोचना, तुम्हारा भला खुद हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। हम अपना भला सोच रहे होते हैं, पैसे कैसे ज़्यादा लेने, क्लाइंट से ज़्यादा कैसे पैसे निकलवाने, ये सब बेकार बातें हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी आइटम है। क्लाइंट सेटिस्फाई है, पैसे वो आपको आपकी मर्ज़ी के ही देगा, लेकिन वो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। वो सेटिस्फाई होगा, वो आपको 2 क्लाइंट और देगा, 4 क्लाइंट और देगा, 10 क्लाइंट और देगा। हम ये सोचते हैं यार बस एक बंदा आ गया, इसको कैसे काटना है, इससे कैसे पैसे ऐंठने हैं, ये सब छोटी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बिज़नेस बड़ा हो, आपका बिज़नेस ग्रो करे, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक एक दिन कहलाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी एक्टिविटीज़ वो दूसरों से अलग हो। आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए। आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, आपको क्लाइंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको ये ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्लाइंट कहाँ से आएगा, क्लाइंट खुद आएगा। आपकी सर्विस काबिल है, आपका प्रोडक्ट काबिल है, आप ग्रो कर जाएंगे। आपका सारा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि आप कस्टमर को दे क्या रहे हैं। मेन चीज़ है ये। आप कस्टमर को बुरी चीज़ दे रहे हैं, कितनी बार आप बेवकूफ़ बनाएंगे? 1 बार, 2 बार। लेकिन देखें, इस चीज़ को इस तरह समझें कि एक बंदा आया, उसको हमने सेटिस्फाई किया, उसको अच्छी सर्विस दी, उसको अच्छा प्रोडक्ट दिया। वो जब उसको यूज़ करेगा, उससे कोई भी पूछेगा यार ये कहाँ से लिया, तो वो कहेगा यार ये हमने फ़लाँ जगह से लिया। वो लोग खुद ही इंस्पायर होके आप तक पहुँचेंगे। आपको इसमें किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, वो एक अलग चीज़ है। आपने उसको सेटिस्फाई किया, उसने आपको कस्टमर भेजे। इसी तरह उसको आपने डिससेटिस्फाई किया, आप कल उसको पता चला कि यार आपने तो इससे ठगी मार ली है, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सिर्फ वो एक कस्टमर नहीं जा रहा आपका, वो आगे 10 लोगों को बताएगा यार ये लोग चीट करते हैं। तो जब आप चीट करते हैं, जिस तरह वो 10 बंदों को आपके पास भेज रहा था, इसी तरह वो 10 बंदों को आपके तोड़ रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझना। आप एडवर्टाइजमेंट करें, आप एड्स चलाएं, लेकिन आपने अगर डिससेटिस्फाई कर दिया कस्टमर को, आपने प्रोडक्ट में चीट कर दी, आपने सर्विस में चीट कर दी, आपने अपनी नेग्लिजेंसी कहीं पे दिखाई, वो 10 बंदे लेके जाएगा, कम से कम 10 बंदे लेके जाएगा। जिस तरह एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर देगा, इसी तरह एक कस्टमर आपके 10 कस्टमर लेके भी जाएगा। इस चीज़ पे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ पे आपका बड़ा फोकस होना चाहिए। हमारे यहाँ मेन एक चीज़ बड़ी मुश्किल आती है कारोबार में कि लेबर हमारी चोरी कर रही है। भाई लेबर आपकी चोरी कर रही है, आपने कोई सिस्टम बनाया है उसके लिए? आप कैसे चोरी को पकड़ रहे हैं? आप बस कैमरा लगा दिया। आप देखें, कारोबार में जब भी चोरी होगी ना, तो कोई भी जो चोरी कर रहा होगा, सबसे पहले वो अपनी ज़ात पे पैसा लगा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अजीज़ों का इतना सगा नहीं होता, वो अपनी ज़ात के लिए चोरी कर रहा होता है। तो आपने अपने एम्प्लॉय पे फोकस रखना है कि जिस दिन आपका एम्प्लॉय आपने हायर किया और उसकी आपने एक पे लगाई और आपको पता है कि उसकी कोई और इनकम नहीं है, तो गिवन रिसोर्सेज के अंदर आपको भी एक अक्लमंद आदमी है, बिजनेस सभी तो कर रहे हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि यार ये 20,000, 50,000, लाख रुपए में किस तरह की लाइफ अफोर्ड कर सकता है। अगर वो उससे अलग लाइफ अफोर्ड कर रहा है, इट मीन्स वो चोरी कर रहा है। आप देखें कहीं पे नेग्लिजेंसी है,
یہ بیریئر ہے آپ کے کاروبار میں. آپ نے نیگیٹو امپیکٹ اپنے کاروبار کو نہیں دینا, آپ نے کلائنٹ سیٹسفیکشن رکھنی ہے, آپ نے اپنے امپلائیز کا خیال رکھنا ہے. وہ ایک جتنا آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں گے اتنا وہ آپ کو زیادہ اچھی پروڈکشن دیں گے. وہ اس فرم کو آپ نے ان کو ماحول دینا ہے کہ یہ کمپنی آپ کی ہے, یہ کمپنی آپ سے ہے. لیکن امپلائیز کو بھی یہی خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کا لیڈر, آپ کا باس آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ آپ کی ضروریات کا خیال کر رہا ہے, آپ کو ایمرجنسی ہے آپ کو چھٹی دے رہا ہے, آپ بیمار ہیں آپ کو پے دے رہا ہے گھر پہ بٹھا کے, تو اب آپ کا بھی اوبلیگیشن ہے یہاں پہ کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ بھی اس کو پھر اسی اپروچ پہ رکھیں کہ یار یہ ہماری کمپنی ہے, ہم اس کے لیے جی جان سے کام کریں گے. جب آپ جی جان سے کام کریں گے تب ہی وہ کمپنی گرو کرے گی, تبھی آپ کی سیلریز بھی انکریز ہوں گی, تبھی وہ بزنس مین کو بھی فائدہ ہوگا, تبھی وہ انڈسٹری گرو کرے گی, نئی امپلائمنٹ آپ کے لیے کھلیں گی, نئی جاب ویکینسیز آئیں گی. تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہوتی ہیں, آپ کو ان چیزوں پہ بڑا دھیان دینا چاہیے. بزنس جو بھی ہے, ہر بزنس کے تھوڑے تھوڑے سے الگ طریقے ہوتے ہیں, لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں. کلائنٹ سیٹسفیکشن بہت ضروری چیز ہے. آپ کلائنٹ سیٹسفائی کر پائے آپ کاروبار کر لیں گے, آپ کلائنٹ سیٹسفائی نہیں کر پائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز زندگی میں میری یاد رکھیے گا. دوسرا سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام ہم نہیں کر سکتے, اس میں تو کسی کمپنی نے مونوپولی قائم کری ہوئی ہے. اس نے کری ہوئی ہے تو آپ اس کو چیلنج کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں اس کو نہیں توڑ سکتا؟ کوئی بھی کمپنی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو مونوپولی قائم ہے, ہم یہاں پہ گھس ہی نہیں سکتے, یہ ہمیں نہیں گھسنے دیں گے. وہ اس لیے نہیں گھسنے دیں گے کیونکہ آپ اس کمپنی سے ٹکر لینے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کمپنی سے ٹکر نہ لیں, آپ اس کمپنی کے پروڈکٹ سے اپنے پروڈکٹ کی ٹکر کروائیں, آپ جیت جائیں گے. کیونکہ پروڈکٹ اس کا وہی ہے, وہ اسی پروڈکٹ کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ پیکنگز میں بیچ رہی ہے. آپ ایک پروڈکٹ لے کے آئے, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کیا نیا لے کے آئے. آپ نے اس پروڈکٹ کو اس کاسٹ کے اندر کیسے میٹ کیا. آپ کی پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہے, آپ اس سے مہنگا دے رہے ہیں تو کیسے ٹکیں گے. آپ سستے میں دے رہے ہیں لیکن چیز بیکار دے رہے ہیں تو بھی آپ اس کو میٹ نہیں کر پائیں گے. ایڈورٹائزمنٹ یہ وہ سب بیکار باتیں. مین چیز ہے آپ کی چیز قابل ہے, آپ کی سروس قابل ہے, آپ اس کو ٹکر دیں گے, آپ اس کو ہرائیں گے بھی اور آپ نمبر 1 بھی ہو پائیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.